20th of April 20 তারিখ এপ্রিল 2021 পুইলাং ইএম এগ্রিকালচার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ বারজামানখা এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট ইএম থেকে ডেপুটি CEM পোস্ট এলিভেশন ম 22 মাসও TTADCনি বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নি সমস্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বটলনেক गोबां माने रोंनोतै आरो चर्चा लाइका निजेबो शिखाइছে एडिसिनो गानाओ फाइ खूब क्लोजली नाइनानि একটা সুযোগ মানকা and I thank Maharaja to give me this wonderful opportunity to work here in TTADC এবং আমো lifetime opportunity যিনি বরগ্নি হামক্রাইনি বাগै কাইসা প্রশাসন কাইসা গভর্নমেন্ট অটোনোমাস গভর্নমেন্ট ওর ক্লাইমানি ওর সামুং তাঙ্গै তিপ্রাসানি বিয়ালনতেবো হামক্রাইনি বাই ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर फाइनुखा बरग्रुंगनि गोबांमा फाइनेंशियल असिस्टेंस दरकार मेडिकल फाइनेंस तारपरे बिजनेस फाइनेंस बागै नट बिग बिजनेस स्मॉल बिजनेस एबा फ्लाइट टिकेट नि दाम करी भाड़ा करी फातारो कॉलेजो थांनानि किफिलनानि रां करी केबो फातार हाव सामुं तांना थांमानि साक जायांगै तावैसे किफिल फाइनानि भाड़ा करी केबोनि बसा कमाई थांगा हरियाणाव थांगै किफिल तुगनानि गोबांमा डिफरेंट प्रॉब्लम्स नो सॉल्व खाइनेनि एकटा सुजुग मानखाय और आगि आं फाइ खोनामानि 500 टाकानि ऊपर मेडिकल फाइनेंस सिजागे 5,000 10,000 15,000 सर्वोच्च 50,000 बो मेडिकल फाइनेंस नि व्यवस्था खाइ रखाइछ और फाइल प्रोसेसिंग अब आगि गोबांमा गुरगै दंनानि मतो सामुं कुमुं चले दंमोन आबना सिम्प्लिफाई खालायमाखा आगि जेखाने 9 जन 10 जन ऑफिसर क्लार्क QD क्लार्क दरकार आं आबरनो बार्डेनलेस खालाय 2 जन LDC क्लार्क खरकसानो फाइल प्रोसेसिंग खाइनाते कैसानो अकाउंटिंग नि चार्ज रुइनो किन्तु ताबुक जे स्पीडो चलितो म आगिनि 10 गुण स्पीडो किन्तु चलितो ताबुकतेबो खाइनानि सुजुग दं आई एम नॉट टेलिंग दैट आं जा खाइमान अमनो पाइथाक मनि भारते खाइमे आंगा कक्साय तेबो खाइनानि स्कोप दं होइछ और क्लार्क रूमनि टाइप खाइनानि बा विभिन्न फाइल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग नि अनेक गैप दं होइछ टू माय एबिलिटी आं ट्राई खालायका अमर अनबो बरगबो गाहामख्लाय जानो आबो खाइमाननानि बागै निजे साकथारि किन्तु असामुंगनो आंबो याकबार बाक्सा सामुं थांगाय B.Ed DLED खाइनान बागै आगि फाइनेंस करे आइछ मन पुइला ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर थेके TTADC हाबांनि बिसिंते B.Ed खाइनाय DLED खाइनाय रगनो फंडिंग रिजा खाइछ एक समय स्टेट गवर्नमेंट PTG डिपार्टमेंट थेके नार्सिंग फरायनाय निबागै बर कग रुइ वर्बल एश्योरेंस बाय हास्तेनि फादारो रहरखाइछ যখন फी कॉलेजो सगैलिया स्टूडेंट ट्रेमेंडास प्रेसार माचाई दं बरक TTADC थानि फाइ जों बरनबो प्राय बरनि 7-8 जन 9 जन स्टूडेंट नो जों अरन थेके ट्राइबल वेलफेयर दफ्तरनि हस्तक्षेप बाय
বরং ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা খাইকে নট অনলি দ্যাট তাবুক যে সমাজ প্রতিরোধ ভাতা মানমানি যে কনসেপ্ট অমুব টিটিএডিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নি বিসিং দিন সো অসামুংর আনো আনি পরবর্তী সময় ইন মাই লাইফ I can remember and cherish with all these memories. जों जत पाल मिलिनो ख्लाइ काहायपानो आनी दप्तरनि बिसिंतिं गाबो काइसानि तंथंमानि कक काइसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मासरुमनि ट्रेनिंग आगि बोसोरजों खांसि आइजे बाट एग्रीकल्चर दप्तर आनी याफा क्लाइमान परे I have tried my level best 5-7 लाख टाका जा ফান্ড তমাবাই ম্যাসিভ একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা খাইকে এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর ওয়াই আমচাই রোগ যারা ট্রেনিং মান নাই মার্কেটও পড়ন মাশরুম ফালমানিনো মুখ খাইছে সো দিজ আর দি থিংস অচিকন সামুংনো কিন্তু বখাও তংথগ্রু হয়েছে অমনতেব লার্জ স্কেলও যদি ক্লাইমা কাকতেব তংথকম মস বিলাতি কাইনানি বা থামসো স্টে বনাই দঙাই অমনো কাইরি উই ম্যাসিভ স্কেলত লাংনানি একটা চেষ্টা কিন্তু ফান্ডিং নি প্রবলেম নি বাগি আমনো जों কন্টিনিউ ক্লাইমান লিয়াইছে খানা বা ফাইনাই সাল রগো যদি ফান্ডিং অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে অ প্রজেক্ট ও কিন্তু কথাঙ্গি দাবিসা বুঝাফিন নাই পাওয়ার টিলার ফার্ম মেশিনারি রক রাইস মিল পলিথিন শীট রক কিন্তু আগে টিটিএডিসি নি বিসিংটি বাগজাগি আছে এগ্রিকালচার দপ্তর ফার্ম মেশিনারি পাওয়ার টিলার রাইস মিল এই প্রথমবার কিন্তু जों বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি নো রুই जों চেঙ্গি দিকাইছে উই স্টার্টেড আং সায়াজাও मा সাফিশিয়েন্ট কিন্তু প্রজেক্ট যে চেংজাখা অমব কাইসানি বাগি তংতকমানি এগ্রিকালচার দপ্তর নিউ কনসেপ্ট উই মান খাগি মুয়া ফালনাই চিচিরি ফালনাই রং বাগি road side sale counters namjaka and this design is very much ani concept jini PWD ni chief engineer এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ পাল আনি অতেবিলো আসুবি जों কিন্তু রুট সাইড সেল কাউন্টার নি ডিজাইন নো जों খাইছে এন তিনি আং যখন বড়মুরা রোগ তারপরে হাদুক কলক রোগ যখন অমুন্নুগু আং বেলাই তংথক হয়েছে এবং সীমিত ফান্ড নি বিসিঙ্গ গোबांमा মার্কেট স্টল ওপেন মার্কেট শেড এডিসি গনাঙ্গিন প্রত্যেকটা জোনাল এরিয়াও কম বেশি কিন্তু जों খাইমান খাইছে অমরক বেলাই তংথক মানিক মনতেই নাং তংথক বাট আং তেবো তংথক কামুং যদি পর্যাপ্ত ফান্ড মানে বিয়াল করিকে বর্ণ যদি ঋণ মানকাই তেবো তংথক কামুং অর অফিস স্পেস হোক আগি নুখা নিট এন্ড ক্লিনলিনেস নি যথেষ্ট অভাব তমান কিসিসার আং খরচ খাই রিনোভেট খাইকা টয়লেটরি সিস্টেম রকমেরও সাজাক নাই কক খাইছে এবং স্টেট নি যখন মিনিস্টার অফ ফাই যখন রুমো আসুক বরক সব ভেরি গুড অফিস বিরোধী নি MLA সুদীপ প্রায় বর্মন বড় অফিস অফ ফাইগান অফিস হি রিয়েলি লাইক দিস অফিস গোबांमा ব্যাংক নি বড় বড় অফিসার বড় ফাইসাও ইটস রিয়েলি নাইস অফিস সো অমজে চিকন রিফর্ম ক্লাই মানমানি এবং বুইনি মকল যে ক্লাইমানি মনব কিন্তু মুইতো তনে বেলাই তংথ পাইছে I always want to reform. I always want to help people. হাজার বড় নিশ্চয় মো 2 বছর মেডিকেল ফাইন্যান্স জি কেবো 5000 কেবো 10000 কেবো আনো থ্যাঙ্কস জানাই তো আং সায়াও মো যে আং যা খাইমা মনো পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ সামুং নাথি আং যা খাইকে চিকন সা কিসিসা সামুং খাইকে কিন্তু খাইজাক নাই তেই বতম আপ ফিলিংস তেই তিনি এডিসি নি রাজ্য সরকার নিবখাগো ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নিবখাগো जों थांनि दं आं सियानि थिनांनि रोल तामुं नाय बिरोधिनि MLA देंनाय नाथाय गुबुननि जुदा रोल देमान नाय व्हाट एवर रोल आनो रिजा खांगाय आबनो जाय खान आनि रेस्पॉन्सिबिलिटी नो डेलिवर खालायनो नों चेष्टा खालायनो
चरण থেকে जों बर'नो B.Ed नि बागै फान्डिं खालायखो এবং D.El.Ed नि बागै जों हिनिया जों जे ছাত্র ছাত্রীরनो रोखा आबोनो साफिसियेंट गोबां मा बर'नि रिक्वायरमेंट दं बाट जिनि थानि जा एप्लीकेशन क्लाइमानि बिसिंग मोस्ट ऑफ देम जों बर'नो जे सीट दंमानि बिसिंति एंटरटेन खालायखो এবং बर'नो एकोमोडेट खालायनो चेष्टा आगामी दिनावबो अमहाय स्कीम रो करो चालू दंनै विशेषभावे যারা फातार हास्तेও परि दंनै और अमबो प्लेनिंग का किंतु फंडिंग नि बागै जों दागो खालायमायाखौ प्रोफेशनल कोर्स যারা दंनै बर'नोबो आलादा भाबे स्कॉलरशिप नि फातारो गतेबो रां बक्सिनि रुई सो दैट बरक लैपटॉप पाइमाननानि बरक हाई स्किल मोर इनफॉर्मेटिव बय पत्र पाइमाननानि आमन बागैबो किंतु जिनि ऑनरेबल CEM एवं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर जगै आचुगै বিচার বিমর্শ লাইকাছেন आगामी दिन যখন ওর পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি আমার বংনাই সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগি খ্লাই আ পরিকল্পনানো जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমব কাইছে কিন্তু যিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিসিও কাইছে সামুং সো और जे ताबु काउंसिल जिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बा ऑनरेबल CEM MDC जगजा दंनै ऑल आर प्रोग्रेसिव पीपल बं आचुगै जों যথেষ্ট प्लेनिंग खाय ताबु चिनि एकमात्र रांनि अभाब बुबाग्रा तिप्रामथा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नि बिसिङो ताबु जे ककलाम चलितो विदाउट हैम्पारिंग एनी अदर कम्युनिटी तिप्रासा एज वेल एज पिछिए पड़ा बैकवर्ड क्लास नि एडीसी बिसिंग नि बर'नो जुदि जे चुक्ति जों ताब ख्लायनो थांदो डायरेक्ट फंडिंग दं बा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दं जिनि यागो फाइनानि जे ककलाम चलि दं अमरक जुदि फाइगे आंगे आई एम श्योर चिनी ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा भारतवर्ष 1 नम्बर ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बसानाय हामबाय तब कामियाम saya tongnai lukurok ni bagi je hadu kolok aba haika ma bormura rogo je lama sorok kinaro je mugetin phangrang bagi je set tangir je khar kurok ni Hamkwrai ni bagi income thangani ni bagi a jagao bobo thayo kai bisir bo department ni hoite khlajaka ডিপার্টমেন্ট থানি যত তথ্য দङ एग्जैक्टली आ तथ्य तो ये आंगासुगे हयतो बा परवर्ती समय যদি नों आंनो प्रश्न खाइगे एग्जैक्ट फिगार आंगि माने तबे आंगासे दरति इश्यू जे प्रत्येक जोनाल एरिया कोनो ना कोनो जायगा कोनो ना कोनो बाजार रोड साइड सेल काउंटर का ओपन मार्केट शेड का मार्केट स्टल का प्रचुर काम का এবং পুকুর খুরিমা সামুং जों नाहार का Agriculture has tried its level best. Officers, Zara Chini, Chairman, Chongdame, Chini Thani, Choita Agriculture Subdivision Tongo. All of us, we tried our best. Jodi scheme te Chin Than Klaike, Borong Nabo Sagamung, Zara beneficiary Borong Nabo Sane. Bivino Zagang Motangi. বিতরণ উৎসব অর্থাৎ রিমানি মানে এখানে রিমানি জায়গা মা থাঙ্গাইছে আং তো নুগুইন তো সমস্ত ফাইল আনি অর বিসিং তিন থাঙ্গ সমস্ত ডিসকাশন ও টেবিল আচুগুইন প্রিন্সিপাল অফিসার এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার ও টেবিল না আচুগুই ম্যাক্সিমাম টাইমস ইন প্ল্যানিং ক্লাইমাইজ সো প্ল্যানিং গোজ ফ্রম দিস স্টেপ সো আই নো जों तामु क्लाइक तबे एग्जैक्ट जे फिगार अब PU इंडस्ट्रीज नि कंप्यूटर एबा डाटा बैंक को तंगनै एनी टाइम न एक्सेस खाइमोन किंतु ताबु न এই মুহূর্তে যেহেতু आ फिगार आंथानि करी आं हाइके साइनो बाट आई कैन टेल प्रत्येक जोनाल एरियाव मथांनि सौके तब एगी से आम चाहिए
गोबां जुनाल फेसिङाव जे कोल्ड स्टोरेज खालायजाक माने आबो बो थायो कोल्ड दुईटा कोल्ड स्टोरेज जों खालायगा कैसा जम्पुई जलाव ते कैसा अम्पिनी सेचो आउट खालायगा सो मो कोल्ड स्टोरेज इतिमध्ये काम 100% Samung already completed handover nahanai PO agriculture thereafter abo farmers rogni bisingte society khlai boro use khlai manai omobo TTADC ni agriculture department ni kaisa kotor Samung khaise je chini bolungo cold storage jing khaise so onek sobjangnai mani khrei to mono toni manai the work is completed company इलेक्शन नि आगे ऑलरेडी हैंड ओवर खायन बागी बार बार चाय तो का नौ सांग हमें मारो जन नमोनो रिमाइंड लेके तिनियान ऑफिस नि सेज दिन आई बनो पीओ एग्रीकल्चर नो रिंगे आकोब साइकिल नि तब यांगो एग्रीकल्चर नि फासिङो जे खायतो माने तै बावैसा जे इंडस्ट्री नि फासिङ इंडस्ट्री बेलेग नि फासिङो रेमोट कंपनी बाजे टाइप मुंगै जे सिक्ला सामुंग्रि सिक्ला रखनो जे ए सामुं सोरनानि सामुं खानानि जे सेब्रमानि आबो खरब बुसुक क्लांजाका हेके ताबो जे सोरनै तंनाय खरब बुसुक तं आबो हे इंडस्ट्री दफ्तर एट ए लीड रखे वी हैव गिवन ए लीड इंडस्ट्रीज बाय टीटीएडीसी नो जुक्त खायनो जों चेष्टा ताबो उखलाय मियाबो कैसा skill development is a subject of industries मिया बोसन कैसा presentation हो नहीं लिखे NSDC एवं MSU joint venture में कैसे skill development university नि बैदे कुमलंगो खुलोगी दे माने Raymond company बाय जों एकटा tie-up थांगी औरन थे के symbolic एबा एक्सपेरिमेंटल वर्कफोर्स अरनि बेंगलुरु रहरनानि जों ख्लायनि पार्शियली अमो सक्सेस किंतु पार्शियली इट इज अ फेलियर तामुगेचिनी बरक जे सैलरी 13,500 बा 13,000 में डिसिप्लिन कल्चर्ड कैसा सेक्टर सामुं तांगा आ पेशेंस अनेक बरकनि करिए सो अरनि जारा थांनाय एक्शननि काछाकाछि जे बरक थांमानि प्रायनो बरक किन्तु गार्मेंट्स फैक्ट्री नि बाखलाई खारते खारते ताबो हयतोबा 20 जननि मतो आरो टिके देखायছে सो अमो एक्सपेरिमेंटो जोंनुका सक्सेस रेट किन्तु 20% 20-25% So almost success rate judi 60-70% again. Next batch of people, kabangma textile garments factories and rohornani scope tomani. Hazar borok thangi manu guno shoto borok we. Raymond's so jokon jeng thangpru chini honorable CEM tongo, honorable MDC Washankar Debbarma tongo. Sungno Raymond Sakha, please provide us more than 3,000 workforce. So the workforce man bonga saksa. Kintu sengnuka chini borok ni bo kaisa samung musungmani to. Am musungmani wo hoito ba mo garments factory wo jebabe samung tango. Aro hoito ba chini attitude, patience, dhorjo abo fitting enai. Pai boro no a garments factory ni नौकर फाइ बरो रेस्टोरेंट होटल रहो तंगनानि हामजा खायছে सो तबे चेष्टा खायके आई हैव ट्राई এবং রেইমন্ডস বাই তাও যোগাযোগ তো শুধু রেইমন্ডস এ কবাংমা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি বড় টিটিএডিসি হাবাং বাই যোগাযোগ তো এন্ড অ্যানাদার থিং আংলুকা যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর নি থেকে মহারাজা এবং টিটিএডিসি হাবাং जों जत्त मिनिउ गरी रंनि बागै जे ताकलाय 32,000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन खायजे ओमा एकटा मेसिव प्रोजेक्ट जोंना खायजे एंड द फंड एंड द रिसोर्सेस टोटली चिनि एडीसी नि रेवेन्यू बजेट थेके न ओ रांगो जों खरच खायजे सो ओमा हाय सामुरक
जों मुइतो नारागै मानो थेनांगौ आइ एम श्योर चिनि परे जारा फाइनि बर मनो बसकांगो लाङि थांनाय मोसांगो এবং तेइबो चिनि ख्लाइनान मुसुंमानि कक्रक जुदि डिस्काशनो फैगे बरनो निश्चय शेयर खैनि तामो तामो चिनि लेकोना तो बर जों इमप्रुव ख्लाइमान बरनो जों ठीक ठाक ख्लाइमान हामबाय तिब्रासा हामख्राय बेदेगो जे रोंसोरनाय रना बिएलए टिएलए जे सोरमानि रोंसोरथिनि जे सुबासो ख्लाइमा कारै ते आलागा ताम ताम सामख्लाय जाका दा आलादा सामुंख्लायनि स्कुप बो तंना नङै फान्ड तो तंना नङै जेमन गेस्ट हाउस रिपेयरिंग जों चेष्टा खालायगो जेखाने गेस्ट हाउस दं जोंनि ट्राइबल रेस्ट हाउस तिब्रासा रंबगिरि रेस्ट हाउस अमरनो रिपेयरिंग खालायनो चेष्टा किन्तु कोनो जायगा रिपेयरिंग गाहामखा कोनो जायगा आं जे मुसुं दैया बंगलि है सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप बतेबो ग्राक मांगनाय है अमर्थमया जे केबो हिनमा तार माने करप्शन का नॉट करप्शन इम्प्लीमेंटेशन जे नाट बोल्ट एकी नाट बोल्ट नो काइसा खरकसाखाय गाहामखाय फिट खायो ते खरकसा लको फिट खायो इट डज नॉट मीन नाट बोल्ट करे सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन सो इम्प्लीमेंटेशन तेबो जाय के जों मा खालायनो तबो कि जे चिसुको बसनि हदाफ्रा रखनो जे सुबाबानि बा अनारियाम मानि टोटल ताबक सानजराते खरक बिसकनो आबहाय अनारियाम जाका अलरेडी नर प्रेस नि बररुक सिउ है जे प्राय 33 टा हदाफ्रा रंनो रिजार्ट नै जों दफाय आबो थाङि दं दाबो कमप्लीटिंग या खय ताबो गोबां मा हदाफ्रा बा कास्टमारी लॉ बुं ठीक भावे निया खय सो ओ इनफॉरमेशन रो चिनि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन थाङि गाव तिख्लाइ मान है बोसोग्रां रिजाका साबनो रिजाक हदाफ्रा साबो इंस्टेंटली आनो जदि संके हदाफ्रा साबो I cannot tell the name all the hadaफ्रा the बुं आं मानला so omo administrative department থেকে না তবে প্রিন্সিপালি আমো সানন মুসুম যে হদা অকরা রগনি যে পেনশন সিস্টেম মানে omo ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নি বিসিংতি নংকা এবং চেংজাক প্রথম এন্ড অরো আং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি বারজা মানজা আংনো খ্লাইগা আক গেছে one and all sini executive committee approval by महाराजा नि मुसुमा बाइन अमंखा किन्तु आगिनी जलाई थांनाय गभर्नमेंट अफ बर अमु ख्लाइलेंगे जों ख्लाइगाय अ कक रंनो तीनो जों तंथबनाय तब आबुनि बकस जे एबिसिनि फासिंति जे हारनानि जत खदार ना हानि व्यापारको तो अलरेडी हा आइडेंटिफाइंग का लेबलिंग का এবং लॉटरी बौनि थांगाय साबो पोजागा माने एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड तारपरे बरोचिनी कस्टमरी कोड नाय एवरी लोकेशन आइडेंटिफाइंग अनेक प्रोग्रेस संका थेनांगो जारारो तंगनायरो बरो आबनो सुदु इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस बिसे दं पाइताको कबक मुंताम तंगनाय इ हास्तेनि एदिसि आमचाय लाइक इ हास्ते त्रिपुरानि जे तंगनाय लुकरकनि मानथाय साननानो ता किरिदि ताब तालाचिदि चिनि मानथाय मान्य sak जों थामसामा दंनै आ मानथाय एक दिन बाय मान्य तरक न मानथाय मानो है कारण केबो जोंनो चिनि मानथाय रिनान बागै टुक्रिहो चिनि मानथाय दावै नासिं दंनै केबो करि चिनि मानथायनो तै वान सुगनै बरकसे खूब कम इंडिया है चिनि स्लोगान चिनि लेक्चर चिनि मूवमेंट चिनी चौबानी बिसिंगति चिनी बागै अ बरक रगनो वान सुग्रिना नांनाय बरनो वान सुग्रिना बिसिंगति जों चिनी दाबिनो आदाय खालामनाय मानथायनो सानना किरिनान कक्करि लाचिनाबो कक्करि এবং थानसामा दंनाय तिनि मान्याफानो खाना मान्याफानो कुनो ना कुनो दिन थाङै जों जे नाहारमानि जों जे मुसुगमानि आव अबश्य सक्सेस